Hi guys, ani adita karon nakbalik diri sa Durano View guys. Ang makita diri guys ang nindot kayong view guys, makita diri mga pispan diri sa ubos. So kini mga kultura guys nga sa layo guys, so diri makita gyud ninyo tanan guys. Gikan diri atong risugdon diri anang mga gabloblo na diri guys, diri Tambulig. Kini diri pa ingon diri Bonifacio ning mga kilid bitaw guys, pa ingon itog Tanggog, Usami City. Ug kini makita nato diri nga buntura guys, so mo ni buntod sa Mount Malindang, sakop sa Misamis Occidental. Hi guys, welcome to my vlog. So ani ana punta karon diri no sa Durano View no, kauban ni nga akong papa ug akong usa ka igsuot. Dugay-dugay na pug wala kabalik aning lugar mga guys no. So sa tong mga wala kalaag diha, aniya ang view nga hasta kapisko sa hangin nga atong malanghat mga guys. Ug karon ato nang sakaon paingon sa babaw. Jam bisag way giandan, sabay-sabay sa panon mura ba og mga langgam. Lingaw-lingaw kinabuhi kay talag sa unran, ni basin wala ni sunod kay mga sirabame. Usaan mo dire, makalingaw gyud dire, landong kaayo kay layo manggod sa city. Dili kaayo init, dili sakit sa palit, makita nimo ang kahayag sa langit. Bisan na sa paingon, daghan yun ang gaingon, nindot yun daw lagi sa bukid magbakasyon. Usa gusto na ko diri ra ko matulog, sorry kayo atong mga walang uyo. Pabukita, pabukita, so sa kanang mga wala kalaag diha, laag na mo diri sa Durano View. Ako diri nagsige nagbalik-balik no, ganahan ko mulaag diri no, kanindot kay view ito makita nimo mga pispan sa ubos. Kinsay mo ane, mo ane dire, relax na ko ang kaugalingon, pabukid ang tubag ug solusyon. Uwan ang tropa, biyaan ang problema, sulito ng lingaw na tuwag mga katawa, maligot na sa tilaw nga sapa, sulito lang kalipay kita lang sa una na, mag-relax na pawagtang sa stress, bukid na nituon pero grabe ka tara na magpabukid ka, lugar na way problema, buyog ang barkada mo tungas anang buntura, walay mag-inarte, baktas na mag-isip, basta manuuga ang yuta padayon na bande, di makaya og tungas, relax na yun magyosi, isig tinanaway kalipay sure yun nga mabati, kapoy nila kawa pero grabe kalingaw, hinaot nga di mahuman kini nga adlaw. Chill sa problema kay kalimtan, trip